नमस्कार आमी अद्रिजा आज के आमी सयाबिन और आलुर दमेर रेसिपि निये आसलाम। प्रथमे सयाबिनगुलो भालोभाबे भेजे निलाम। भालोभाबे भेजे तुले निलाम। तारपर कड़ाइये सरिषार तेल पाँचफोड़न तेजपाता दिए भालोभाबे भेजे निलाम। आदा बाटा एबं आलू दिए भालोभाबे भेजे निलाम। तारपर लवण काँचामरिच हलुद मरिच जिरा गुड़ा धनिया गुड़ा सब दिए भालोभाबे कषे निलाम एबं सामान्य एकटू पानी दिए भालोभाबे कषे निब। এখন ভেজে রাখা সয়াবিনগুলো দিয়ে দিব। এখন আরেকটু ভালোভাবে কষিয়ে নেব। কষানো হয়ে গেলে পরিমাণ মতো পানি দিয়ে দিব। এখন একটু গরম মশলা দিয়ে ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে নামিয়ে নিব। হয়ে গেছে আমার রান্না। ধন্যবাদ।